गोवा प्रदेश युवा काँग्रेसीन IYC अध्यक्ष श्री उदय भानू चीप हाच्या हाजेरीत मडगांव आयोजित केल्लो नीट विद्यार्थी खातीर न्याय निशेध आनी नीट पेपर लीक प्रश्नाचेर विद्यार्थ्यांचो आवाज वाडोवपा खातीर आनी जापसालदारकेची मागणी करपा खातीर हो निशेध केलो। राहुल गांधीन यूथ काँग्रेसीक घेवन एक चळवळ सुरू केल्ली आसा आनी ही राष्ट्रीय चळवळ सबंद राष्ट्रभर चलपी जाका लागून विद्यार्थ्यांक फ्री शिक्षणाचो लाभ मेळचो आनी भ्रष्टाचार फ्री जावचे। गोंयांत जॉब परीक्षा जातात तातूंत शिकपी भुरगे फेल आनी नापास जावपी भुरगे पास अशा तरेचो घोळ दिश्टी पडटा अशें गिरीश चोडकरान सांगलें। यूथ काँग्रेसीन एक कॉल दिलो भुरग्यांक जस्टीस मेळपा खातीर नीट एग्जामीक जो लीक जाल्ले BJPच्या रुलांक तांकां भुरग्यांक न्याय दिवपा खातीर आनी राहुल गांधीन यूथ काँग्रेस आनी NSY हिणी एक नॅशनल मुवमेंट स्टार्ट केल्लो आसा की देशभर एक चळवळ जावची की हे शिक्षण आसा तें शिक्षण फ्री उरचें फ्रॉम करप्शन। गोंयांक आमी पळयलें प्रत्येक एग्जाम जी गव्हर्मेंटान कंडक्ट केल्यात फॉर जॉब्स सगळे फावटी पेपर लीक जाल्ले आनी जे भुरगे नॉर्मल एग्जामीक फेल जाताले तांकां ह्या एग्जामीक 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मेळटाले। नीट पेपर लीक प्रश्नाचेर कॅप्टन विराट उलयलो। ताणें सांगलें भाजपाच्या मंत्र्यांची मानसिकता पळयत जाल्यार बिहारचो शिक्षण मंत्री म्हणटा शिक्षण हें म्हत्वाचें ना आनी राजस्थानाचो मंत्री सांगता चेडवांनी शिकचें न्हय। वर्सांची वर्सां ते मेहनत करता हार्डवर्क करता तेच न्ही फूल फॅमिली एक सायकोलॉजिकल एक टेन्स मोमेंटांसान वेता ही एग्जाम प्रिपेरेशन करपाक आनी बारीक पळयत जाल्यार परते परते ही नीट एग्जाम पेपर लीक जायत आसा आनी ह्या फावट कितें जाला पेपर लीक जाला राजस्थानाक आनी खंय पेपरां मेवलीन ती हरियाणा महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश बिहार हे सगळे BJPचे गव्हर्नमेंट चालू आसा थंय। आता तांची मेंटॅलिटी पळय जे भारतीय जनता पार्टीची मेंटॅलिटी पळया तुमी। बिहाराचो एड्युकेशन मिनिस्टर म्हणटा एड्युकेशन इज नॉट इम्पॉर्टंट म्हणटा म्हणजे पळय हांची मेंटॅलिटी कितें एड्युकेशन इज नॉट इम्पॉर्टंट आनी राजस्थानचो मिनिस्टर सांगता गर्ल्स शूड नॉट स्टडी म्हणटा। या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान ती एग्जाम कॅन्सल केली। म्हाका याद जाता 12 तारखेक बाब रुपेश काकोडकर जो ताचो भुरगो ह्या नीट एग्जामीक अपियर जाल्लो आनी तो अक्षरशः फोनाचेर रडलो आनी म्हाका ताणें एक पेरंटाचे एका भुरग्याक नीट एग्जामीक तयारी करपाक जी मेहनत होता ती ताणें सांगली। आज या देशाची हालत हांव सदांच सांगता की देशाचो प्रधानमंत्री म्हणटा तो पढ़ा लिखा होना चाहिए तभी देश सुधरेगा और तभी देश आगे जाएगा। जब देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होता है उसको एजुकेशन का कोई महत्व नहीं पता होता है, फिर वो इटली में जाके मेलोडी बेचता है। याच प्रधानमंत्री याद करात देशाच्या युवकांक सांगिल्ले आपले सरकार येतकीच 2 करोड नोकऱ्यो दितलो म्हणून वर्साक। आज खंय गेल्यो त्यो नोकऱ्यो?